Mimaw. Karon kay niabot na gid ang atong pinaka paabot gid nga adlaw. Sorry kung sa panahon nga kuan walay tarong nga courtship. Dayon wala pa tarong nga proposal. Pero importante para sa kuha pinaka the best nga adlaw na para natong duha nga dili na gid siya ingon nga wala na tarong na gid ni. I promise that I will not stop loving you, understand you. I promise that I will not stop care for you, laugh with you, respect you, cry with you, travel with you, kiss you, hug you, and even bite you. Dugang sa akong kalipay, mao ang pagpasalamat sa Diyos, pinaagi niyo Jaymar o Rufa, tungod kay sa inyo ang paghukom nga magpakasal kamo sa simbahan. Inyong ipadayag ang inyong pagtuo sa Diyos. Nabaos tanan ang inyong pagtuo sa gugma o sa sakramento sa kaminimon. Karon ang bagong kinasal, padayag sa ilang halok sa gugma sa publiko. The groom minapis the bride or the bride minapis the groom. Sa tanan, nganong kinahanglan ta magmadildanon aron ang mga tao nga makita sa kinabuhi ninyo Jaymar ug Maureen makaingon sila, wow, tinuod gid ay nga naay Dios nga madildanon. Palangging! First of all, I want to thank God for giving me one Jaymar Kirky Mutya into my life, who became my spoiled vampire, my bamba, my palangging. Actually kami classmate man gid mi sa PNP class 2013-01. So medyo kita-kita nami pero dili pa ingon nga close ana ba. Pero atong time 2016 na-assign mi sa Osamis, akong unit kay napa sa batalyon din siya, provincial na sa nga company. Dayon, tingalan na lang mi kay portable na mi sa usag-usa. Portable na mi, dayon usay mangita sa nako, usay mangita pud niya. Antod nga, kalit na lang. Kalit na lang ako. Love naman ako ni. Love naman budo ko niya. But I've got high hopes. It takes me back to when we started. High hopes. When you let it go out and start again. High hopes. 1, 2, 3, 4. When it all comes to an end, but the world keeps spinning around. The first time I made my vows was when I entered the Philippine National Police. It was full of courage and determination. But today, I will going to make my vows again to the only woman I will going to spend my life with. And in my dreams I meet the ghosts of all the people who have come and gone. Memories, they seem to show up so quick, but they leave you far too soon. Naive, I was just staring at the barrel of a gun, and I do
don't want to make my vow long because, I'm not good in words, so you better listen carefully. And I promise that I will be your forever faithful wife and best friend. These promises are not made to be broken, but made to be proven.